hanya tiba motani kasia nokla panda krajaka omongka ward number 2 obini mura kami is takrujula well takrujul kontinue khobsan o panda phaimanjo phaiya sipai juna junan chairman sudev devrma block president arjun devrma tai vice chairman sukulal devrma chairman dipon devrma abu যতন ব্রক অমা হাই তিব্র মঠনি লক্ষ্য পাঁচা ব্রক তিনি সাকা যতন খামসাক বাবলাইনি যতন খামসাক বড় কক সাকা শুনি বগরা তাহা তাও ব্রক কম কক সাকা হলে জি খাতি না বিশ্বনাথ দেবতিনা ওয়াইটিএফনি ব্লক কমিটিনি সেক্রেটারি গরমগনা ওরে বর্মা এখানে মানজাত কাছেলরা এই বিসিনি ভাইস চেয়ারম্যান ওয়ান সুগুই নর থামচাং দেহিনে হিনো বিন লগলগে তিনি আবন বাগিনে প্রমাণ ফনুজাকা নোয়ান নর্থ ইস্ট গদ ই নর্থ ইস্ট নো থামচাং না নাংনাই হিনে বাংলাদেশ যে জায়গা চিনি তীব্রসা বরক সাতক জায়গায় তংমানে ববাগ্রা আবরং তিনি বগাতে তীব্রলাইনে কক সামানে চিংহি জায়গা তংনাই ত্রিপুরা হাও তংনাইবো তীব্রসা বাংলাদেশ তংনাইবো তীব্রসা চিনি বংশনি বিসিংনি যারা जों কক সানাই বো যে দেশ পন্তম তো বো তীব্রসা ববাগ্রা যত অংশনি বাগিনে কক সাও চিনি সেই তো দ্রুবনো মুগজাখাসং এই নর্থ ইস্ট নো চিকেন মোমো হিংকা চাইনা হিংকা गोबां मा बरक जोंनो गोबां मा कुतुबती हिंका কক সাগা তিনি বাংলাদেশनि যে অন্তর্বর্তী সরকার হিমানে মোহাম্মদ ইউনূস হিমানে বসি চিকেন নেখিনো আবন্তি বারবারে বিরোধিতা খাইকে চিনি মহারাজ বোবাগ্রা তিনি দিল্লি সরকার পর্যন্ত আবন্তি আবেদন খাইকে ফিয়াবা আপনি ঠিক সদুত্তর মানিয়ে ফিয়া এই ভারত হাফানো তংইনো চিনি বড় খরচা তাকো एंजेल चेक बा चिनी आगरतलानि बरक देहरादून थांगै ब एमबीए परिणाम थांगै ब तिनि चिकेन मोमो हिमानि बिनि प्रतिबाद खालायनाम थांगै चाइना हिंजामानि बिनि प्रतिबाद खालायनाम थांगै तिनि बरक बाय बोजाखा सानाम नै बरदम बाय देगार सय तिनि जे जागा 13 तारिख থেকে आंमाने 26 तारिख बथेयो 13 14 15 दिन ब जीबी साकाम नगो तंगै हॉस्पिटल तंगै बिनि जीवन लड़ाई खाला सदी हारि थांगा जों आबोन मकल फियोगै रिक्लां थांगौ जों आबोन मावान संनाय दासिं आनस्लाय साइ थांनाय सिगां बार न गासब जरा खनाय दंमोनि बागै तै सिनि चबा तेबो जों कलखमा घंटा मा हाबुं दाव नासिनाय दिन र तांगे सिनि बसंग हंके सिनि पार्टी आलादा हंके हारमु आलादा फिरि थांगौ हानि बागै जों ताबु अजराव आबुनो जों नासिजानाया तांगे सिनि ताबु नासिमु हंके जों जतन मोबाइल खलाखन नुगो सिनि बहाय राजनीति चलित त्रिपुराव सिनि जे त्रिपुरानि जे राजनीति अबके बेलेकेनो सितरा तै सिनि बागै हामिया हानि बागै आबुनो जों नासिकतै ताबु जों सिनो जे ताबु जों जे हिमि तंगन आबु जों राजनीति निवासयावै सिन्ति प्रशासन थामसा के हिमुइनै कुबितामो तातातामो साबो सिवनानि दरकारनखा ताइ जों आबो सिनानि नांनाय हानि बागैनो जों जत ताबो गबरनि बिसिंति जे पारा नगो जे कफिरि तंमोन हकग्र जों बेबागनो से थानजानि मारिनो जों पिरो हानि बागो थानजानि मारिनि बिसिंतिनो सिनि यक समामानाय सिनि गबरनि बिसिंति जों जतनो यक समामानाय हानि बागै आंनि एलाकानि ते पारानि जत ताखुताय बुकुसरा अबनो कयो जाते जों पार्टी होनावै ताबु जे कफिरि तंमोनि जों आगि जे पार्टीफोर खायदों आबनो नासियावै ताबुले जों जतनो किसे सिकाबा साइमान खाबा जतनो यागन मोबाइल स्मार्टफोन दङ आबन बागै आबनो नासिगिनो कुबुइतामो सायातामो आबो जतनो सिमान बागैनो जों ताबु नासिगि खिमले सिलाय जाते गाहामबावनो आबो सिनोवै जों लासियावै किरियावै जों जतनो बसखां बासै जों थानसाके खिमलायनाय जों केबल नासलायावै जों जतनो थानसा खायनाय कक बासा खाय जों तंलायनाय नांनाय हानि बागै आं एलाकानि बरनो कयो गाने गिनि जतनो जों जतनो थानसा खाय नक्सना आगरि थानसा खायनाय गुबुयो गाहामो जतनो सिवैनाय जों जतनो बाक्साके खिमलायनो जों केबनो
alka party khlayo ko party khlayo ni sing jotra nasle laigla sing jotra pal khe baksa khlainai himka hangke je sini elakani development khaithani bo sing kun gebung man nugrak lak hani bage sing elaka development khaya thangai ke elakani joto thanchani mari phuru ka kite sing a elaka thancha khlainai bebak elakar development nungo asik sawina tini ang